এখন দেখেন আবার আলিফ থেকে শুরু করতেছি। এতক্ষণ আরবি কইছিলাম, আলিফ দিয়ে কি, বা দিয়ে কি, তা দিয়ে কি, সা দিয়ে কি, জিম দিয়ে কি, হা দিয়ে কি। এখন দেখেন উর্দুতে মুফাসসিরিনে কেরামগণ কি বলছেন। এ বন্ধু, আলিফ নে কাহা আল্লাহ কাহা হাবিব আয়া, সুবহানাল্লাহ কোনা করে। আলিফ নে কাহা আল্লাহ কা হাবিব আয়া, বা নে কাহা বানি ইসলাম আয়া, তা নে কাহা তাজদারে মদিনা আয়া, সা নে কাহা শরফত ওয়ালা আয়া, জিম নে কাহা জলিলুল কদর আয়া, হা নে কাহা হাবিবে কিবরিয়া আয়া, খা নে কাহা খাতিমুন নবীন আয়া। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এ বন্ধু, দাল ने कहा दुजान का बोली आया, जल ने कहा जालिकल किताब कहने का आया, बोलें ना या रसूल अल्लाह। एबर रा ने कहा रहमतुल्लिल आलमीन आया, जा ने कहा जमाना का इमाम आया, सिन ने कहा सकिए कौसर आया, सिन ने कहा शफिए महशर आया। অক্ষরের ভিতরে নবীজির শান দিলে পুরা কোরআন শরীফে থাকতো না? থাকো না করে? ও সর্দার, থাকতো না? থাকবো তো? সদ নে কাহা সওয়াবিল কওয়াবিন আয়া, সওয়াবিল কওয়াবিন আয়া, দদ নে কাহা দৌফুল মৌলা আয়া, তো নে কাহা তো তয়াবিন কুলুব আয়া, জ নে কাহা জালিম কা টহরনে ওয়ালা আয়া। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আইন নে কাহা কুররাতা আইন আয়া। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আমরা যখন আযান শুনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলি কুররাতা আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আইন কইতাছে কুররাতা আইন আয়া। सुबहानअल्लाह बोले। ए बंधु, गायब ने कहा गायब की खबर देने वाला आया, जुरे जुरे। फा ने कहा फकीरू का मौला आया, कफ ने कहा कुव्वत देने वाला आया, कफ ने कहा कमली वाला आया। सुबहानअल्लाह बोले ना। लम ने कहा लौला का ज़ीनब आया, मिम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया। ए बंधु, वाव ने कहा वद्दुहा आया, हमजा ने कहा अल आमीन आया, हा ने कहा हादिये बरहक आया, या ने कहा ये तरफ की शान नबी कमली वाला दुनिया में तशरीफ लाया। বুঝতেইব তো, কোরআন বুঝতেইব, হাদিস বুঝতেইব, ইজমা বুঝতেইব, কিয়াস বুঝতেইব, কিতাব পড়তেইব, ঠিক না? কথা কোনা করে